ہوں تواڈے سامنے صرف 10 منٹ واسطے ایک مختصر جی گفتگو ہوئے گی، اس تو بعد حضرت قاری یاسین بلوچ صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ میری مادر علمی جامعہ سلفیہ فیصل آباد وہ طالب علم حافظ محمد عباس صاحب، ویسے انہاں دا تعلق میرے شہر شیخو پورہ نال ہے، لیکن اس وقت میری مادر علمی جامعہ سلفیہ دے اندر زیر تعلیم نے تواڈے سامنے گفتگو فرماندے نے حافظ محمد عباس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ میں بہت زیادہ مشکور و ممنون ہاں مولانا عبداللہ ساجد شیخو پوری حافظہ اللہ تعالیٰ دا کہ انہوں نے مینوں طالب علم نو موقع عنایت فرمایا، اور میرے واسطے سعادت دی بات ہے کہ میرے اساتذہ اکرام بھی موجود نے اور علماء اکرام مسلک اہل حدیث دی پہچان بھی موجود نے۔ تے چند منٹ میں گفتگو کرنی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دے بارے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے دے نال ابو جہل اور دیگر مشرکین مکہ سرداران مکہ نے یہ بات کہی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام مٹ جائے گا، تذکرہ ختم ہو جائے گا، نام لیوا کوئی زندہ نہیں، کوئی بیٹا زندہ نہیں، لہذا بعد اندر نام ختم ہو جائے گا۔ آئیے ذرا غور فرمانا، اللہ پاک دی رحمت دے نال، اللہ دی عطا دے نال چند قرآنی آیات سنا کے تسا باپ کو اجازت جانا۔ اللہ پاک نے انہاں دے قول نو رد کس طرح فرمایا ہے؟ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام اندر اعلان فرمایا لم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے حبیبا اسی تاڑے ذکر نو بلند کر دیتا ہوئے، اسی تاڑے چرچے نو تاڑے درگرے نو بلند کر دیتا ہوئے۔ اللہ پاک نے کتنا بلند کیتا ہوئے، آسمانہ تو پیغام آیا ہوئے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اجے شروع ہوئے پروگرام ٹھنڈے پہ گئے ہو، گج بج کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا میں رب نبی دے درود بھیج کے اور میرے فرشتے درود بھیج کے نبی مکرم دا ذکر بلند کرتے جا رہے ہیں۔ اگر میں جنات دی جماعت دیکھا اے وادی نخلا تے نبی پاک کو قرآن سن کے ایمان لے آندے جا رہے ہیں، نبی پاک دا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، اے پاک محمد دی غلامی اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا قلو کیا الیکا انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام اندر اعلان فرمایا ہے اے نبی مکرم دا ذکر جنات کی جماعت بھی کر دی جا رہی ہے۔ اگر نبی پاک دا ذکر ویکھا اور فرشتے تو درکنار نے، جنات کی جماعت تو درکنار ہے، اور جانور بھی میرے نبی دے نام دا ادب کر رہے ہیں، تذکرے کرتے چرچے کرتے جا رہے ہیں۔ اے کدے بیڑیا میرے نبی دے نام دا ادب کرتا جا رہا ہے، اے کدے اونٹ میرے نبی دے نام دا ادب کرتے جا رہے ہیں۔ اے جناب سفینہ نے جنگل دا سفر کرتے جا رہے ہیں، اے شیر آیا وے حملہ کرن دی غرض دے نال آ رہا وے، اے حملہ کرن آیا خون دا پیاسا آیا وے، آدم خور جانور آیا وے، انسانی گوشت دا بھوکا جانور آیا وے، للکرے مارتا آ رہا وے۔ جناب سفینہ نے آگے رک جا میری باتیں سمجھا جانا، انا سفینہ تو مولا رسول اللہ، میرا نام سفینہ تے سنے محمد دا صحابیاں، جس دم شیر اٹھایا پنجا تے طاقت رہی نہ کائی، میں اصحاب رسول اللہ دا بس اتنی بات سنائی۔ الٹا شیر سلامی ہو کر قدمت والے آیا،
नाद बदरिंदे गीता सुनकर नाम गिरामी अशर कदमा दे विच सुधिया जिवें मुरीद सलामी नामे मुहम्मद नबी पाक दा चर्चा वेखा तो रात अंदर सुरूर अंदर मेरे नबी पाक दे चर्चे हो रहे ने अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील अल्लाह पाक ने नबी पाक ने चर्चे की दे ने तذکرہ की दावे अजी कर मैं कुरान खोला नबी पाक दा जिक्र मिलदा वे अजी ने मेरे महबूब नबी दे यारां दा जिक्र मिलदा है अजी ने नबी दी लैलो नहार दा जिक्र मिलदा वे अजी ने पाक मुहम्मद दे चेहरे दा जिक्र मिलदा वे फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम और कैसा चेहरा आसमाना वाल उठे रब किबला तब्दील कर छड़ और मैं सदके सोनाई मुखड़ा इथे सुभान अल्लाह बनदी है मैं सदके सोनाई मुखड़ा जग वेखने दई भुखड़ा वेखां दे कर जाए दुखड़ा दिल हरा हो गई सुगड़ा कर जाने अखियां मेरियां जो सुपने आने केरियां को चेहरे नू तलवार कहे और बदर दा चमकार कहे और कोई बिजली दी लश्कार कहे मैं चन कहा इंसाफ नहीं चन दा ते चेहरा साफ नहीं चन आप बुखाई दीद दा पजला के आवे ईद दा भाई सूरज नू पुछदा ही कौन है सूरज दी नीवी कौन है आज पुछ जाके हबशी बिलाल नू जिस दिखाई मेरे लाल नू अगर मैं नबी पाक दा जिक्र कर वेखा अल्लाह पाक ने चार मुकामात ते मेरे पाक नबी दा नाम लिया हुए अल्लाह पाक ने फरमाया वा मुहम्मदुन गज वर के दरूद पढ़ो वा मुहम्मदुन और सोना नाम मुहम्मद वाला जब मोमिन मुंह हिलावे एक लब तुझे लब दे दाई कोट कोट जबियां पावे जिसनू नहीं एतबार आखे फिर इसनू आजमावे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफतना कीती जावे अल्लाह पाक ने नबी मुकर्रम दा नाम ले आवे वल्लज़ीना आमनू व अमीलुस सालिहाति व आमनू बिमा नुज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़ मिर रब्बिहिम अकेले अल्लाह पाक ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन और मेरे बाप मुहम्मद खत्मे नबूवत दा ताज पहन के आए ने अकेले आवाज़ आ रही ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मेरे बाप मुहम्मद की शान क्या है और मेरे बाप मुहम्मद का मुकाम क्या है और छोटे महबूब नबी आए ने और लोगों आबाद बन के आए ने महबूब नहीं जे बन के आए और साजिद बन के आए ने मसजूद नहीं जे बन के आए और नासिक नहीं मरसूख बन के आए ने रब दे गुलाम ते रब दे बंदे बन के आए ने रब दे महबूब बन के आए ने अगर मैं नबी पाक दी शान वेखा ते शान की है अगर नबी पाक दे फज़ाइल वेखा नबी पाक दे मुनाकिब वेखा नबी आदम भी एक पासे नबी नूह भी एक पासे ज़करिया भी एक पासे इब्राहिम इस्माइल इसहाक भी एक पासे यूनुस
واسطے یوسف بھی ایک پاسے سوا لاکھ انبیاء ایک پاسے میرے محمد دی ہوا نو کوئی نہیں پڑھ سکدا اور میرے محمد دے رتبے نو کوئی نہیں جے پہنچ سکدا میں کیوں نہ کہندا جاواں باتاں مکاندا جاواں مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے پھر گو گج بجے مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے سارے جگ دی دردی ایک پاسے میرا عرب سہانا ایک پاسے کہتا تو روزہ کیوں نہیں بنانا ماڈل کیوں نہیں بنانا میں کہتا مدینے ورگی زمینی کوئی نہیں مکے جیسی سرزمینی کوئی نہیں مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے اہل حدیث کا ایک قرہ امتیاز ہے جے کتاباں دا ذکر کرے رب دے قرآن دا ذکر کرے جے شخصیات دا ذکر کرے سونے محمد دا ذکر کرے جے شہرہ دا ذکر کرے مکے دا ذکر کرے مدینے دا ذکر کرے سارے جگ دی دردی ایک پاسے میرا رب سبحانہ ایک پاسے واللیل سیاہی ایک پاسے زلفاں دا سجانا ایک پاسے سہادیاں چمکاں ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں ایک پاسے نبی پاک کون ہے انوشا یاسین دی بھگداوے تے مرشد سارے جگداوے دیاں چکی تمبا عرب اندر عجم اندر ہوا ماج فضا ماج جتھے بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ دیاں گوائیاں پیاریاں نے لالی آوازاں آ رہیاں نے اشہد ان محمد رسول اللہ دیاں چکی تمبا پیانی سن کلمہ پڑھ لیا کئیانی ایک کشتی دا زامن ایک پاسے سارے جگ دا مہانا ایک پاسے رب نفسی آوازا ایک پاسے رب امتی دقازا ایک پاسے سارے جگ دے پاپی ایک پاسے سمسام نمانا ایک پاسے نبی پاک دا ذکر ختم نہیں ہو سکتا لاکھوں مرتبہ کروڑوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھیے محمد السلام علیکم